John 15, makapangayo ka lamang, provide lamang sa imo if truly you are abiding. You are in fellowship. May relasyon kagid sa iya. Kaya ang tuod nga may karelasyon, may tsimpo na, nagapamati na, nag-align siya sa gusto sang nga persona. O let's say, sa imo kag sa aton Ginoo, hindi ang akon gusto ang matuman, kundi ang iya. Even si Jesus Christ, when He is on the Garden of Gethsemane, there is a temptation to Him not to abide on the plan, on the will of the Father. But this time na naigid niya, kay may relasyon siya, may totoo siya ng father-son relationship. Basili niya, not my will be done, but yours. From time to time, there is temptations to us not to give attention, not to follow the will of God through the Word. Pero you know, kung karelasyon mo gid si Lord, siya gid ya ang unahon mo pamati. People only praying for their sake, yet they're not doing what the will of God. Presidency na nagasiling, hallowed be your name. Ginapakabalaan nato ng pangalan sa Ginoo, but we are not doing something unto God. Sa aton kabuhi. You know, when you are in relationship with God, our life transformed into holiness. Not just hypocrisy, but rather there is greater changes. It's a change of lifestyle. John chapter 15, it reminds us of something that the catalyst of our life today is the Word of God. Nga dapat karon makipagrelasyon kita sa Word. Kung may relasyon ka kay Lord, ang klaro nga ebidensya is amo ka na ka nanamian magpamati sang pulong sa Ginoo. Amo ka na ka in love magbasa sang pulong sa Ginoo. Amo ka na ka driven magpost sa Facebook about the Word of God. Hindi ang mga resentment mo, hindi ang mga kabugatan mo, but rather, you know, what makes you inspired, what makes you hopeful, what makes you lovely, how God changes you. Amo na ginaposta sa Facebook. All of us, may mga linlaing sitwasyon, may mga linlaing na-encounter sa kabuhi, but never that we do that because it will not help you. Gatungan ka lang sang demonyo. Once you have a karelasyon, si Word, si Lord, ang imo permi nga ginapamalandungan, ang nagagwa sa imo ang nagagwa sa imo mga pagtype, ang imo nga imagination in terms of the situation is always the Word of God. And at the end of the day, you will prosperous, you will be victorious, and you will be successful in life. Because the Word of God will not undermine you, will not fail you, it will help you. It is settled in heaven. Biskan pa ano ka-worst ang kabuhi naton, kabalo kita nga ang plano sang Ginoo magapabilin nga true sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ang gusto ko diri nga i-emphasize nga tagaan mo na atensyon ang pagpamati, ang pagtuon, ang pag-take note, ang pag-memorize. Because that would help you a lot when there is no one would help you. When the circumstances is pulling you down, and it will lead you to depression, to resentment, to anger, to anything that is bad, to temptation, the Word will help you. So, siya ang catalyst mo. Siya ang magbulig sa imo nga maklaro ang imo panghuna-una. Nga ang grabing sakit karon nga depression, nga ang grabing sakit karon nga anxiety, because you know grabe na kapuno ang aton panghuna-huna sang madamo nga sitwasyon, sang damo nga problema, sang impluwensya sang kalibutan. But the Word of God will help you declutter all of that and would give you more courage to fight the good fight of faith, because you have the faith each day. Gapamati kagid kaginahimo mo, kagina-apply mo ang imo ginapamatian. And because you know you love God, biskan magkainano, you stick and you stay with your God kahit na magunaw man ang mundo. Again, we cannot control the decision, the situation, the circumstances around us, but you can control yourself by behaving yourself with the Word of God nga karelasyon mo.